अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसनास, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल हो सकें। वाकई कभी कभी इंसान अजीब सी कैफियत का शिकार हो जाता है। समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। सब कुछ होते हुए भी अजीब सा खला महसूस करता है, एक बेनाम सी कमी, गोया वो किसी और दुनिया का वासी है और गलती से इस दुनिया की तरफ आ निकला है। वो जो हर पल दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, उस वक्त खुद से नाराज़ सा होने लगता है। उस वक्त वो हर एक से कट जाना चाहता है, खामोशी के जंगल में गुम हो जाना चाहता है जहाँ उसे अपने वजूद का पता भी ना मिल सके। तब वो बेबस होकर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकता, और आंसू भी वो जो नज़र नहीं आते, पहुँचे नहीं जा सकते। फिर वो होता है और उसकी ज़ात की उलझनें होती हैं और अल्लाह रहीम होता है। वो जो दुनिया के सामने टूटने से डरता है, खुद पे खामोशी का खोल चढ़ाए रखता है, उस रब ताला के सामने टूट जाता है, बिखर जाता है, खुल जाता है, और वो ज़ात उसे समेट लेती है। खुद सुपुर्दगी का ये आलम उसे ज़िंदगी की हकीकत समझा देता है। दोस्तों, जब कुछ न कर सको तो तब दुआ क्या करो। बेशक दुआ हर मुसीबत को टाल देती है। याद रहे, जो चीज़ अल्लाह ना दे उसे बंदों से नहीं मांगना चाहिए, और अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुक़द्दर बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, चोट लगना बहुत ज़रूरी है, ज़ख्म से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। बेबसी तो इंसान को रब कायनात से मिलाती है। दोस्तों, कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक़ में दुआ करें। सुनो, सारी बात तो तलब की है। जब तलब बढ़ती है ना तो तरफ भी बढ़ जाती है, और जब तरफ बढ़ जाती है तब दर्द भी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब दर्द तमाम हदों को तोड़ता हुआ आंखों में आंसू के रास्ते बहता है ना, तब इंसान खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है। और फिर दर्द का सजदा हो और रब ना मिले, मुमकिन ही नहीं। दोस्तों, जिस्म पर लगने वाला छोटा सा ज़ख्म बाज़ औक़ात इतना गहरा होता है कि उसकी टेसें रूह तक महसूस की जा सकती हैं। किसी के साथ थोड़ी सी नरम दिली को भी थोड़ा ना समझें, किसी के साथ ज़रा सी बदइखलाक़ी को भी ज़रा सा ना समझें। अल्लाह से दुआ और साथ कोशिश यही हो कि हमारी ज़ात से जाने अनजाने में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, कि कभी हल्की सी खरोच पुरानी भूले बसरे ज़ख्मों को फिर से ताज़ा कर देती है। परत दर परत कितने ही वो ज़ख़म नए सिरे से रिसने लगते हैं, और जिनको भूलने में सदियां लगती हैं, उनके उधेड़ने में बस लम्हे लगते हैं। बेहतर है एहतियात कीजिए। देखो, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, शोर मचाए, नफ़रत करे, सब करने दो, उसे खुश हो लेने दो कुछ पल के लिए, मगर तुम्हारी अच्छाई ये होना चाहिए कि तुम ये सब ना करो। वो रास्ता अपनाओ जो सब्र का हो, दरगुज़र का हो, बेहतरीन अजर का हो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। याद रखना, जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है, और जब वो साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। देखो, ये मौका गंवाने का नहीं, सब कुछ पाने का होता है। मुझे हमेशा से अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत मोहब्बत रही है। मुझे नई चीज़ों के रंग में ढलना नहीं आता। मेरी दुआएं खामोश सी होती हैं। मुझे अपनी कैफियत को अल्फाज में उतारना नहीं आता। सब समझते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे भी किसी को कुछ बताना नहीं आता। जो दिल में ठहर जाता है मेरे, उसे मैं हाफ़ज़े में बसा लेता हूँ। मुझे कोई भी ताल्लुक़ दिल से तोड़ना नहीं आता। मेरी खुददारी को आप अनाज समझ सकते हैं, लेकिन माज़रत, मुझे खुदा के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं आता। हर लिहाज से बेहतर हूँ मैं, बस एक खामी है मुझ में, मुझे ज़माने के साथ बदलना नहीं आता। दोस्तों, कुछ लोग अल्लाह को इसलिए तलाश करते हैं
کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل جو ہوتے ہیں نا، اس سے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور ہے۔ دیکھو، یاد رکھنا، اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی، ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہماری ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں۔ وہ چن لیتا ہے ان کو جنہیں دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنانا ہو، پھر ان لوگوں میں ایسی کشش ڈال دیتا ہے کہ ان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا پاس رہنا سکون دیتا ہے۔ بس پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے بیٹھے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرتے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے، کیونکہ ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ بھی کرے تو بھی ٹھیک۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی، ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔